रेणु रना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सोना? ठीक ठाक हो? उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक ठाक हो। तुसा तक की रहो हमारा यूट्यूब चैनल AK2PK ब्लॉग कासिम इरफान ने नाल तो व्यूअर्स तुसा लास्ट ब्लॉग तक क्या सी जरा वो खड़ी शरीफ दरबार ना तो किस तरह अस जरा खड़ी शरीफ दरबार पर गए सां तो चादर वगैरह चढ़ाई सी तो वो ब्लॉग जरा है वो थोड़ा शॉर्ट रखा सी तो अज ने ब्लॉग तुसा गी दसां खड़ी शरीफ बाजार तो उसनी जी एक शॉर्ट जी झलक जी वो तुसा गी दसां कि खड़ी शरीफ ने जो आते जो बाजार है उत्थे क्या क्या चीज़ां तो किस तरह खूबसूरत लगना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बाजार है। तो चलने स्टार्ट करने अज ना व्लॉग तो तुसा गी दसने खड़ी शरीफ दरबार ना बाजार। Sare gama mama gare gama pa dani sani dani dani da sani dani sani gare sani re sani dani sani gama mama gare sani re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na udani da na dir da na na udani da na dir da na na da na da di na ta dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da da na da na dim dum da na da di da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim Sare gama mama gare gama pa dani sani dani da sani dani sani gare sani re sani dani sani gama mama gare sani re sa dim